مرحمت گرم زمین این برادرم از اومدگی است سه صبح فرزندش سال 2011 سال شما پدرش میشید ها سال 2011 سال 6 سپتامبر بلیط گرفتگی اوه من نبودم در همون خونه آقاچاش گفتگی که من وای میرم روسیه میرم با آقاچاش پرسیدی کجا میری کجا بعد وای گفتگی که من کازان میرم تو 2 سال ما سراغ نکردیم هیچ تو 2 سال نه تو 2 نیم سال گذشت گفتم که اونجا کارش نشد چی شد آخر 3 ماه شد من ایرپورت خوجا رفتم ایرپورت خوجا رفتم من گفتم هیچ خیلی فهمیدم در کار که همین بچه من کجا رفته بعد گفت که بچه کجا میرم گفت که من گفتم که بچه‌م گفته بود که من کازان میرم بعد دور اومد و دید همون چیزی و همون کامپیوتر رو اومد گفت که وای کازان نرفته سو خانتمانسیسکی رفته با خانتمانسیسکی پرسیدم اونجا قریب 500 قشلاق‌های ما بعد به او گفتن که شما از کدام ناحیه؟ ما از اونجا از کدام بنشین؟ نه از قشلاق چطوری بچه‌ها کار میکنن همکار ما هستن همکارا قریب 500 اونجا هم قشلاق‌های ما هست بعد به او گفتن که اگر گفتن در اینجا میبود گفتن ما در 2 روز میفهمیدیم که در همینجا شما نفهمیدم از یک قشلاق 500 نفر بیرون از تاجیکستان از یک قشلاق شما چقدر اهالی دارن؟ قشلاق ما قریب 5000 اهالی دارن همین 500 نفر موجود شده است بچه یور قریب 400 500 نفر در موجود گفتن که اگر بچه تو در همین خانتمانسیسکی میبود ما میدیدیم گفتن خیلی بی همین گفتی که تو را ما به زنگ زدیم ما یگون جا رو خبر نو گرفتیم نو پرسیدیم ما میدونیم که فکر شما همین دیلتون میبرد خیالی میشید در کجا بودن فرزندتون چی فکر میکنید شما؟ من یک چیز من همین فکر من همین که من همین تلفن 2 بار زنگ شدگی من بنای خونه و کدام سال ها؟ نزدیکی؟ یک بار 1 سال پیش 2 سال پیش با یک بار دیگه 1 سال پیش بعد از 2 سالی بچه‌م همین خیلی شدن من همین تلفن گپ زدگی بعد بچه‌م فرزند شما در صحبت برآمده بود؟ نه صحبت نبود یک زنگ شدگی من همین نمبر قطعی من همین نمبر شدگی اینو معلومه رو میمونید رقمش معلومه در رقمش میمونید من بچه تو نمی‌کنی من شب مونږ آخر بعد کاملا فرزند شما وقتی از خانه برآمد چند ساله بود؟ حاضر 33 ساله بود. با چی کار مشغول بود؟ دقشو برآمدن میدونی رفیق من رسیه میومد کار میکرد در استراکان کار میکرد اویلا دار نبود؟ نه اویلا دار بود بازم از اویلا فرزندش یک بچه داشت این شما که همون آرام نمودن اویلا خوبتر میشه برام از پس فرزندش که در خونه گیره و ناله زنی خود نبینم شما با همین نیت برام اومدگی همیشه لیکن شما گفتید که در حقیقت درست گفتید که اینو حال شونده بود بروی که از تاجیکستان نبرآمدند اومدن شما چی خوب است؟ خوب است که من با برادرم گپ زدم شما باید حرکت کنید که همون برادرتون فرزندتون زنده و حیات است زنده و حیات است برای که وقتی ما در حالتهای دیگر که برآمدگیم وقتی دختری بودیست که ویرش یک دینی بودیست داره اونا وقتی میگیرن بچه تاجیکه از همین رو میبرن با دینی خود میکشن میبرن و یک کودک از پدر و مادر دست میکشن و مانندی که این رو جوانای تاجیکستان زیاد اونا به سیر برده میشوند از این پدر و مادر هم خبر ندارن به سیر به جنگ اینا هم هست دیگر هست حادثه که وقتی فرزند در حبس خانه هست نام و فامیل همش عوض میکنه خواهید نمیشه برای که در نزد پدر و مادر شر میکنه و همین خیلی نام محکم میشه بعد که برایت ترما دم باشن معلوم نمیشه که معلوم اگر در ترما باشه فرزند شما باید با دیگه فامیل نام دریافت کردن نمیتونید برای همین یک عمر ما همیشه امیدواری هستیم که شروع نکنه در که تیستر خود دریافت شود از نزدیک این وزبینی و از دو شما دورتر بر از اولویتون رسمش چی هست است؟ رسمش همین رسمش قدش موی سرش
تلفونای آخر همه معلم می نویسد میگیرد رسمی صحیفه که هست این صحیفه به اساس این پسر بچه‌ها یافت لیست دادن این پسر بچه‌ها یافت لیست دادن نیست. اگر از این همین جدید برای همینا گوش دادی اینا یک نفر نه اینا زیادن 1,500 زیاد فقط در سایت است اینا همش تاجیکن اینا پدر و مادر دارن گوش دادن اما شما میبینید که و میره من گیره میکنه یکیش حیاتی کوتاه دارد پدر و مادر از عذاب و از یکی میمرد میرود بدتر فرزندش پیدا میشه این یک در حیات این روزا در یک وزبینی در سر میلاد تاجیک بودگی است لیکن وزبینی ها باید ایستا از سر ما بیرون شد من فقط سعودی همون پاسپورتش از سعودی قد قمادور نو حیور میکنم مکتوب با ارگانهای اساسی روسیه پرداخته میشود در داخل سایت تاجیک دیاسپور برآورده میشود در گازیت تاجیک دیاسپور برآورده میشود با صحبت‌های شما در ویدیو برآورده میشه که ما اومدم با گفتگوی فرزند هنوز اومدن شما چی معنا داره کورکنی شما اومدن نیستید شما در تاجیکستان کور دارید ندارید جای کور دارید نه جای کور چند فرزند دارید 7 این کدومش به حساب این دخترها 2 تا دختر کلونی بعد این سیوم فرزند کلونی از بچه‌ها فرزند کلونی از بچه‌ها 3 سال باز در گفتگوی فرزند ما که برای ما اومدیم زردن هستیم اولی که چیز کردن شد ندادن اولی که سوم نواده 5,000 زردن هستیم عوض همین روز نوشتم از من گفتم که شما همین روز دادم این زوم میکنم میتونم موافق گفتگوی من میرید پیش روبرتو гал میزنید говорит с этим человеком разговаривает вот у меня в кармане заявление бояться не надо он вам деньги даст я вам говорю он даст деньги не даст деньги там позвонит скажи уважаемый Иван вот вы тут, я к вам пришел. Вот человек говорит, давайте будем разговаривать. Он не хочет, значит, я туда сам приду. Вот тогда я приду точно к вам. Ну, еще у него еще заявление за то, что он как бы он должен мне 95 000. Расписку тоже же. Ну, еще лучше. И как бы еще запись. Я могу позвонить. Видеозапись тоже есть. Ну, как бы записал. Вы подойдите к нему. Скажите, вот к вам подошел, человек будет с вами разговаривать. Я действительно обращался. Я поговорил с ним, говорю, погоди, говорю, уважаемый Иван, реши этот вопрос. То, что вы на этой земле рождались с человеческим достоинством. Если вы не будете решать, не надо компенсировать мозги нашим братьям. Все равно будете решать по-другому. Мы будем в этом направлении работать совместно с вами. Но вы давайте иногда находите мужество, подходите туда, не надо бояться. Красавчик, красавчик, смотри, у тебя все есть, и голова, и мозг. Ведь не надо пока, сразу убьешь, значит все. Хорошо? Молодец. У нас полмиллиона. Мы работали ни с кем, никаким посредником, прямую вот, подрядчик, генподрядчик, фирма «Канадис», он как бы уже сколько лет там строили эту фирму. Детский сад все построили, ну были с нашими... Сколько человек были ваши? Там 12 человек работало в основном. Вы откуда? Да, работали, а специалисты какие у вас были? Все вот отделочники, специалисты. Работали. Сумма какая у вас? А трудовой договор был заключен? Договор устный был, но у нас на бумаге есть расценки свои, как бы... Их устраивает. Не оценка, как бы смета. У нас смету составляли, с этим работали. Но в конце концов мы как решили, вот, мы сдали объект, с заказчиком тоже у нас, мы там отношения хорошие имели. Заказчик сказали, деньги оплатили, все отдали. А наш, который директор, он говорит, что как бы вот из-за нас, то, что мы задержали, они сами вот в свое время, эти тоже не... Сдачу объекта задержали? Что? Сдачу объекта задержали. Была вина и с их стороны, и с нашей тоже было, но не такая большая. Они говорят, что за 9 месяцев вы теперь мне говорят, должны. Şuna işte, amin Ali'de orada spor diye, o zerde şuna mebinam demetim, dast demetim. Khudi hamon khujayno zindan hayatan. Kaya khudum waqt şuna بخورید. آخرون وقت یا ماکرم. وقتی وہ خوردید فکر شما چی بود در مقالات همون بالا خویش دارن شما را پول دادن نمیخوان و قبولتون هم نمیکنن. چند نفرین شما؟ 14 نفر در اونجا است. نه ما اونجا برو اومدیم ما همین 100,000 شکل گرفتیم 350 تا بود 100 شکل گرفتیم مقاله رسمی گرفتیم یگان سوپریم ما هم قواعد دادیم شکی اند продолжение будем с тобой работать хотя бы на напитание или что-нибудь дай он вытащил 100 000 взял мы оттуда ушли завтра А сколько времени там работали? месяц и 10 дней 14 человек работали 1 месяц и 10 дней 40 дней
заработали 350 тысяч рублей, но вам хозяин отдал всего 100 тысяч и все. Разделили на почти 1000 рублей зарплаты. Каждые 15 дней он рассчитался нам, каждому человеку за день 1500. Мы получали за 15 дней первую зарплату. Все ровно получали. Потом, когда второй 15 дней дошел, он начинал завтра, послезавтра, вот так. Значит, он давал вам 1500, чтобы заинтересоваться, как будто я такой хороший, он мне не дал поставить. Но в общем вы работали 40 дней, 14 человек, и вам он дал всего 100 тысяч рублей. Нет, первые 15 дней отдавал все, потом за... Каждый день по 1500. 1500 рублей давал. Каждому? Да. Да. Каждый 15, а остальные 30 дней? Остальные, сейчас, 25 дней. Вообще не дал. Нет, 100 тысяч дал, остальные не дал, 250 остался. А чем он объясняет? Говорит, почему не дает вам денег? Просто не хочу. Работа тяжелая была? Я на блог делал. Президент дажала кардем. Барои чи баъд мардуми Тоҷикистон дар ама баргора гӯш дорам ятиш мега ки моро 5 каса пул монардан, ятиш мега моро 10 каса пул монардан. Ба сайти шумо да ман медонам мехонам бачаҳои нобуд шудагиро видеороликҳо ҳастанд. Валкина қар мекунада мисол меян ҳамин муҳоҷирӣ ҷоншон дар хатар мемонад, бобомона бачаш гум шуда, кофтаи сари бачаша. Мисол бачаҳои тоҷик гум шуда истанда. Чихел ма дар ратсия шумо да савол дода будам, гуфтам чанд одам нест мешава 1 сол. 2000 ё 2500 гуфта рости гап дар хотирам нест. 1 сол аз Россия ба Тоҷикистон тобути бачаҳои тоҷика рой мекунад. На камтар аз 2000? Аз тамоми Россия. Да. Рой мекунад. Валкин амёра мебинем, мехонем, мефаҳмем, ина бо видео систем гӯш кардам бардора қар мекунад. Мо дар тарсаи дилтон буро рекорд шуморо ҳеч ки кида намекунад. Ҳама як ҷо ше, ҳама як ҷо бишнем хел. Мисол кунед ҳеч ки шуморо кида када наметавонад. Ҳамиро ма гуфтаем бародаро ба шумо тарса дум кунед. Ояндатон битарса ки фарзандатон мисли шумо мисли мо навеям ки диаспора накова, гиргирди Москва надава, дасти армян да кор накунад. Ай оянда битарса бародаро. Сейчас говоришь, мне нравится, свобода, молодец. Я в одном жалуюсь Рахмонову, лучше тебе надо жаловаться в ООН. А зачем в Рахмонову жаловаться, когда что граждане пришли? Он знает лучше, чем ты я. Рахмонов знает. Это хочешь, не хочешь, он знает. Другая сторона просто, в мировое сообщество так и существует. Клановая система. У тебя 91 года. Да. Я против, когда любой лидер диаспора толкает молодежь именно для решений высших стоящих. Пускай кому за 30 лет, хотя бы 40 лет, они виновны, вы не виновны здесь. Если я собираюсь быть диаспорой, вокруг меня молодежь нужна для воспитания, обучения, отправить в школу. Не надо ему автомат мне предлагать. Я не из тех людей, я должен сначала жертвовать собственную жизнь, а на моем собственную жизнь пускай другие будут уроком. А потом вчера разговаривали, говорю, пускай придут хоть кто хочет. У меня всегда в субботу народ собирается. Если вы оттуда хотите и здесь, скажем, чтобы мигрант, поднимись и сделай инкилоб, революция, ошибаетесь. Мигрант, он и так нуждается в помощи своих собственных родителей. Мигрант уже без копейки остался здесь. У мигранта, у тех, хорошо, отца вообще ты не видел. У них отца и мамы, и папы есть. Давайте мы им поможем. Садись, следующий, пожалуйста. Салам алейкум ва рахматуллах, бародари азиз. Ман ҳамин қадарчиза гуфтанӣ. Мусимҷон, ман Абузар Хоҷазода аз Котон Хатина ҳамин қадарчиза гуфтанием ки барои чӣ мо 2500 мембарим ҳар сол зиёд мумкин кам ягон кас пай ҳамин чиз намегардад. Хоб барои чӣ як гражданини Россия дар самолёти гумшудагӣ буд, чанд қадар Россия кофташ, значит қадр дора муҳоҷир дар ҳамаи давлат ҳаст. Аммо қадр доранд. Барои чӣ мо қадр надорем? Ида мардуми Тоҷикистон дар Тоҷикистон кор намекунанд. Ина митун вапросо да мо жалбу дорем. Шумо нисбати, значит, омадагӣ ки, значит, амин мо намехоҳем ки шумоаст ки вот амин расонам болоба, правильно? Ман одами давлатӣ нестам, шумо медонед, ман дар ҳукумат кор намекунам ки нисбати миллати тоҷик ман вуҷуд дорам. Лекин нисбати давлат дорам, чизе ки ман нестам, чизе ман гап медонам, ягон нафари шумо гап зад, ягон нафари гап зад намедонам, чунки дар қисми болои баланд.
میگیم حضرت پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از مکه وقتی که ظلمش کردن مکه را که ترک کرد به مدینه که اومد در مدینه اومد گفت یا کیمین چی من ابرشین من چی است که با من چی خدمت همین قوت خدمت همین شو میبینم فقط جوانو را جمع کرد باز گشت به مکه را همین جوانو که ما که نخیزیم اینا یکم از امور گفتش نه یکم کم کسین شروع شده دیگه گفتن که گپ نگی کلات میگن دیگه نکنن برای همین کار کردن ما چیکار کنیم خیلی اکویم و کلانتریم و پدریم ما فکر نکردن ما همین خیلی بریم داشتی خیلی پدر فرزندان ما چیکار میکنن بیاید شما رئیس هستی شما یک فکری ما را کنی یک برنامه میکنید یک زل برای ما میکنید که همین مردم تاجیک مثلا در دو ماه یک بار آخری کنه همه جمع شود چه خیلی برگادیرو در لوبنیا هستند چه خیلی که کنسول تاجیکستان هستند همه اینا را نمونیم که همین ظلم کنند برای فرزند خونم برادران خونم همین کارو باید اگر که ما نکنیم دیگران نمیکنن همین کارو نباید تیور کنی تشکیل کنی در سایت اینترنتی بنویسی برادران دعوت کنیم در دو ماه یک بار آخری کنن تاجیکو مثل برگادیروشان نمونن دیگرشان نمونن همین که ما تاجیکو جمع نشیم کنیم کی میکنن بوده